كمي تصنيحاتهم بيتسو جزا أبراهام خزي متين يخو بتدقاقام هم نقرأكم نا مخر أقلقلوت سلال جمرنا أيو أفتنا مخر أقلقلوت بفلاي حدش بسرات النين أيو تحدش بسرات أيو نا قلت الشيء عصر شمونتي تقرت مرعيتي أو تقرت مرعيتي حساب لكم بروغرام تلمي لكم سوات قدمي حدار سلطنا كنهب سلال تدالنا حصة لفصمهم حصة كتفصموا دليت لكم ويم دمو لمرعى تلمي تدالهم حصير سلطنات تزجاجينا هميخم حدار كتمرحوا لقبكم سلطنا سلالنا دالنا بزو تري ولهم أو تحت لله سلكي 09 9 09 9 9 حمشتي لا دولهم تمزقويهم حصير سلطنا هنا لو حدار كنا وقعكم دلوات هنا لذي بحافشة أو قد ما حدار أو حدار أول فلله وسوات منفسايوتهم كعبل دليو سوات كوتاس بكل نجار مخرج قالوا تدليو أحات بيتساو كل جزاء أبراهام كلهم بزو سلك أطر زيلا تمزقوهم رخوناهم يخبر الله بسمع بول فس قدوس أحد أملاك آمين آمين نبوتاتنا أملاك እግዚአብሔር ልዑል ሰቦታትና ነቢያት ሐዋርያት ሊቃውንት ለነራ አምላክ እግዚአብሔር ዕድመን ንስሐ ዘመን ፍሳዩ ሐድሽ ዓመት ይውናሎ እግዚአብሔር ፈቃዱ መንገዱ ክገልጸልና በቅዱስ ቃሉ ንአና ዝጠቅመና ከዘረብሐና ክነግረና ምንታን ኣብ ራእይ ዮሐንስ አምና መወዳእታ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሊ ምዕራፍ 21 ቁጥር 5 ዘለሎ ሁሉ ነገር ሐድሽ ክገብር ይብል كل ነገር حدش ክገብር ይል በጣም አባይ ነጥብያ እግዚአብሔር ስታይወለ ማለት እዩ كل ነገር حدش ክገብር ይል እዚ ንገዛ አብርሃም ናመጀመሪያ ስብከት እዩ 2018 انا حدش ዓመት همትፍል ሰብ ልፈልጦ حدش በጊዕ ምሕራድ حدش ነገር ጫማ خدان እግዚአብሔር ይዝፈልጥ ግን በትመንፈሳው ዓለም በትግዚአብሔር ግን ታይብለና كل ነገር حدش ክገብረልኩም የሞ ስትጥቀሙ ወዲኹም كم بحدش يوتكم نمستقخال كم بحدش منقدكم سرعكم نفسكم سقاكم هم بحدش نجرس أدموسي كم بحدش كجمركم سي سخاتهم فلا تفروا ولدكم يا تياك سيزو كل نجر كم بحدش جبريه بالله زيار بعويو أبراهيم يوحنا سمود ده تلبلت أيو نزل عرق علم نزل أملق لغ علم حليفة حدش سماين حدش مريت أم من قصة سمات كالي بوتاخ ساقروكم يتحد مسترو زي عالم زي خمسة عرق خداني زقصر مخنيات حاتياتن صدقن ببغيزي زغبروا العالم سننبر لنا እግዚአብሔር ናፍታ حاتيات زي فلطله حدش سماينا حدش مريت كحلفكم ييات تخاليت خاميسترا تاي እግዚአብሔር كل شيء ናይ እንደገና አምላክ ስለልኾነ حدش ነገር ይበና በምንታይ حدش ዓመትና አምነትና አምጻ ደቂስና ክነላዓልተለና ሰብ ርእሱ ሕምዎ ጨኒቆ ወይ ደቅስሞ ክልደቅ ላዓልተለ ግን ነውሱ ሓይሉ ደኺምዎ ስራሕ ይብል ይድቅስሞ ክላዓልተለ ሓይሉ ሒዙ ይላዓል ብዙሕ ኣብ ስራሕ ለለሰ ይፈልጦ ኣብ ስራሕ ደኻም ለለሰ ደቂሱ ክላዓልተለ ድኻሙስ ሸኽሙ ነበረ እንደገና ይብል ሓድሽ ዓመታት ክመጽተለው ወንኹም እዩ ንምንታይ ግን እግዚአብሔር ከም ልገብር ኣሎ ሓድሽ ዓመታት ስለውስኸና ንምንታይ ተተባይሉ ተሓድሽ ዓመት ፍሉይ ነገር ሃልይዎ ይኾን ብባዕሉማ حدش عمت مالت زانا لما أنتي حموسن تابع قدامي نمرت حموسن مع عرقين هذا عايز فلالين تيلنا تعايز فلالين تيلنا إسرائيل 4 ساعات مع عرقين كل نجر مع عرقين ذا فلالين نجر جن لما أنتي زيافير زخونا حدش معلتي وحدش عمت كاتلوس زيافير كواخا عندنا حدش عدله بكالله عمي أماليكا ياها حلف عمت هذا جن حدش عمت بكالله مو حدش عدله يزبكالله تتقومل حسيت تقوملون يا أمبر حدش عمت فلي نجار يقول هم تنقص له ولا أيو تعيز ولا نقص تعيز ولا نتم لك أنت أكيوس نتم لك أنت أكيو لك خمسة حدش عمت مصيص تنقص نتم لك أنتي حدش عمت سي مصي لمو يلوم تنقص نتم لك أنت نور حدش عمت مصي لمو حدش عمت سي قدس ديك خانس رخصي كخان نقرني طعي عمت ديكو خانس كفا عمتي كخاني يلو كأوتم ليك أنت يلمو نجوس عمت بوعلو تجيزي ببعلو قدسهم رخصهم أيخن كفو لبهال زمن يلن طعي زبهال زمن يلن
تايدا السخا مس زخا خوينخا صبو نجر تسريع خلو تعمد توارخ خوني السخانا هزبخ عميصكم ببدل بعمصات غيركم خا بنوسكم بسقاكم تعودوا لجزيات خونيكم سازي ببعلو جزي قدسي رخص يخونيس نحنا اينا نتزمن صبو تسريحنا لنا قدسو حما تسريحنا لنا ركسو مالتي مبر እግዚአብሔር ان كله 24 ساعتنا ببعموت يزب ግን ንምታይ ዳ እግዚአብሔር ዝህበና ዓመተልና ዕድል ይዝበናለሁ ዕድል እንደገና ዕድል ይወክምለው ተጠቅሙላ እዚኣ ኸ አይሉል ምክንያቱ ዛ ዕድል ማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዘይክትድገም ትኽእል እያ እንደው ብዘጋጣሚ ምእመናን ከረድኦኩም ዝደሊ ኩለና ዕድመ እግዚአብሔር በተደጋጋሚ ንሓንቲ ነፍስ እግዚአብሔር ዕድመ ናሃባ ይቅፅልሞ ዕድመ ሓድሽ ዓመት ብነፃ ቁፅሪ ሓድሽ ዓመት ህይወታ እንድሕር ዘይተስተኻኽል ኮይና እንደው ታይና ኾነ ይኽእል እግዚአብሔር ኣብ ለይኾን ዕድማ ብንእሽተያ ቆሪፁ ይወስዳ ሰብ ዕድሙ ከያረገ ሸምጊል ልሞተሉ ምክንያታት ብዙሓት እዮም ካብቶም ብዙሓት ግን ሓደታ እዩ እግዚአብሔር ሓድሽ ዓመት ክውስኸተሎ ተሓድሽ ዓመት ናብ ጥቕሚ ዘይትቕይሮ ንባዕሉ ብስጉብ ደውስ ዘይጥቀመሉ ተኾይኑ ምስ ኣምላኽ ዘይተዓረቐሉ ተኾይኑ ግን እንደው ሓድሽ ዓመት ብለወሰኸ ቁፅሪ ሓጢያት ናወሰኸ ደረጃ ጭራሽ ሕሉፍ ዓመት حدار كي غير عبني راح زونا بلعل سويتون معبار تقصيلو حطيات ورس حطيات توسخو እግዚአብሔር حدش عمت نزل سبته هيويو زبلص حطيات وسخ مالتي ስለዚህ ናብ ዝባአሳ حطيات ከይወድቅ መንታን ታይገብር እግዚአብሔር ገናና ሃሌ ይወስደካ ንምንታይ ይወስደካሎ ኣብ ሲኦል ዓዊ መቅጽዕ ቦታ እዩ ግን ትመቅጽዕ በዓል ደረጃ ኣሎ ቦታትና ክነግርናተሉ ሰባት ናቀተል ነበረሰብ ልቅጽዕሉ ሓውሎ ጽንስለ ስደዳ ዝቅጽዕሉ ዝዓበደ ዝሙት ነበረ ዝቅጽዕሉ ዝሰረቀሎ ንንያሉ ፍታ ቦታ እና እግዚአብሔር ዕድመ ብሎ ወሰካ ቁጽሪ ኃጢአት ናወሰካና ደረጃታት ናኸፋኻ እንድሕር ትኸድ ኮይንኻ እግዚአብሔር ንዚ ሰብ ዚ ዕድመ ተወሲኸዮ ዝባአሰ ስለ ኃጢአት ከሎ ለባአሰ ኃጢአት ሰሪሑስ ኣብ ሰማይ ዝባአሰ ከይኹነን ኢሉ አንጠልጥሉ ይወስደካ ምክንያቱ ትዕድመ ክትጥቀመሉ ይኽአልካ ግን ሓዚ መጽያለላታ እዩ ኩሉ ነገር ሓድሽ ክገብረልኩም ይኽልተሎ ኃጢአትኩም ይቅርታ ንምግባር ዝግጁ እየ ናብ እግዚአብሔር ተተመሊሱኩም ክምለስ ዝግጁ እየ ሓድሽ ዓመት ወሲኹኩም ንይኽእል ስለቶም ለባማት እንተ ሓድሽ ዓመት ዝጥቀመሉ ዘይጥቀሙ ካሎ ትዝጥቀም ግን ከም አርሳኔስ ይጸሎት ዝኾን አርሳኔስ ታይ ዝበለ ጎይታይ ይብል ክሳብ ሕዚ ኣነ ክሳብ ዛ ዓመት እዚ ጽቡቕ ነገር ይሰራሕኩን ጎይታይ ካብ ሕዚ ጀሚረ ግን ጽቡቕ ምስራሕ ጀምር እየሞ ዕድመ ወስኸለይ ፈቃድኻ ግለጸለይ መንገድኻ ምራሕኒ ይብል አርሳኔስ ሊቅና ቤተክርስቲያና ዓብይ ቅዱስ ኣቦ እዩ ኩሉ ነገር ገዲፉ ዓለም መነነ እዩ ኣብ ፍልስፍና ገለን ዝነበረ ግን ታይል ክሳብ ሕዚ ምንም ዓይነት ጽቡቕ ሰሪሕ ይፈልጥን ጎይታይ ካብ ሕዚ ጀሚረ ግን በይዛኻ ንእሽተ ዕድመ ወስኸንሞ ንእሽተ ግዜ ወስኸንሞ ጽቡቕ ምስራሕ ጀምር ይብል ስለዚ እግዚአብሔር እንተ ጸሊና ኮይና እንተ ስለይጸለና እግዚአብሔር ዕድመን ንስሓ እንደገና ዕድል ይሁንና ኣሎ ዝዕድል እዚ ክንጥቀመሉ ተኽኢልና ሓድሽ ዓመት እንሆ መጽኢልና ኣሎ ሰብ ምክንያታዊ ይትፈልጡ ኢኹም ንቶም መንፈሳውያን ልባሃሉ ቦታትና መዓልቲ ዝበሃል ምክንያት የብሎም ሓድሽ ዓመት መጽእ ኣይመጽእ እሳቶም ኩሉ ሻዕ ምስ እግዚአብሔር ንምትዕራቕ መዓልቲ ብልመጽእ ቁፅሪ እዮም ጥቀሙ ንሕና ግን ሰነፋት እንዲና ሓድሽ ዓመት ኢና ንጽበ ዝኾነ ነገር ክልወጥ ተደሊና ሓድሽ ዓመት ኢና ንጽበ ዝኾነ ነገር ከብር ተኸሪስ ኣይ በቃ ሓድሽ ዓመት ምስ መጽእ ቅርሺ ውፅእ ክዳን ገዝእ ሓድሽ ዓመት ምስ መጽእ ሶፋ ክገዝእ ቴሌቪዥን ገዝእ ይዝብል ሪኢኹም ንስጉ ዝጠቕሞ ነገር ፈሊጡስ ኣብ ሓድሽ ዓመት ታይታይ ክገብረላ ከም ዝሓስብለ ንስጉ ይፈልጥ ንነፍስኻ መንዳ ኢኽ መኽረካ ንስጋኻ ክዳን ትፈልጥ ኢኻ ኣብ ሓድሽ ዓመት ንገዛኻ ሽንኳን ንስጋኻ ንክዳን ንሰውነትኻስ ንመንደቕ ናገዛኻ መንደቕ እኳስ ሓድሽ ዓመት ኢልካ ትቐብእ ናገዛ ሓድሽ ዓመት መጽኢሉ ና ሶፋ ክዳንኻ ትቕይር ክዳንኻ ጫማኻ ምክዳን ትፈልጥ ኢኻ ንስጋኻ እንድሕር ምጽባቕና ምጽራይ ክኢልኻስ ንነፍስኻ ደኣመን እዩ ዘይመኽረካ ይብል ሓደ ሊቅ እናገርት ንነፍስኻ ደኣመን ይዕሽካ ነፍስኻ ውንሲ ከም ብሓድሽ ምስ ኣምላኻ ብንስሓ ተዓሪቓ እንደገና ንጽህቲ ኮይና ምቕራብ ትደሊ እያ እግዚአብሔር ሓድሽ ዓመት ወሲኽካ ዘሎ ኃጢአት ክትውስኽ ና ኃጢአት ፕሮግራም መደብኻ ክትውስኽ ዘይኾነስ ምስ ኣምላኽ ተዓሪቕካ ዝበለጸ ብስጋኻና ብነፍስኻ ዝተባረኸ ዓመት ክትሕልፎ ከም ትሕልፍ ዓመት በቃ ምስ ኣምላኽ ተባይሰ ህይወተይ ብዙሕ ነገር ተዋላሽ ነበር ዓመት ክትብል ዘይኾነስ ህይወትኻ ተስተኻኽል እዩ ንዙ እዩ ቶም ቅዱሳት መጽሓፍቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ዕድመኻ ምጥቃም ዝነግሩ ዕድመኻ እንድሕር ይጥቀም ኢልካ ከም አርሳኔስ ከምቶም ሊቃውንትኻ ትጥየቕ ኢኻ
መቸም ኩልኩም ኣብዝ ዘለኹም ሓተይ ትፈልጡ ክትኾኑ ኢኹም ታይኹም ትፈልጡ ና ባንኪ ሲስተም ስርዓት ባንኪ ከመይ ይሰርሕ ኣብ ባንኪ ዝኾነ ልቃሕ ክተውፅእ ልቃሕ ደልየት ብሎም ጽቡቕ ታይኔካ ዝተወሰነት ንግዲ ገዛላትኒ ዝኾነላትኒ ብዚኣ ገይረ ኣትሒዘ ልቃሕ ከውፅእ ንመዓዝ ን3 ዓመት ጽቡቕ ኢሎም ን3 ዓመት ልቃሕ ይውኻ 1 ሚልዮን ቅርሺ ን3 ዓመት ብክንድዚ ናኸፈልካ ምስ ወለዱ ትኸፍል ኣይከፍልን እንተይልካ እንድሕር ዘይኸፈልካ ግን ቅፅዓት ኣሎ ምሕራጅ ኣሎ ይብልካ እሺ ኢልካ ትብል ካብታ እዩ ባንኪ ትጅምር ሞ እንድሕር ኣብ 3 ዓመት ክትከፍሎ ዝግበአካ ልቃሕ ብስንፍናኻ ኣጢዕኻ ብዘይ ምፍራይ ብዘይ ምስራሕ ሽንኳን እንትን ክተትርፈልስ ጭራሽ ዕዳኻ እኳ ክትከፍል እንድሕር ዘይከኣልካ ግን እቲ ባንኪ ድሕር 3 ዓመት ይመፅእ እታ ኸንካ ዕዳኻ ዘይከፈልካ ኣይከኣልኹን ስለዚ ንፈልጦ ጉዳይ ይብልናን ኣትሒዝካ እናነበርካ መሬት እዩ እታ መሬት ሸይጥና እታ 1 ሚልዮንና እታ ንብረትና ልቃሕ እሳኽ ንወስድ ኢና ኢሎም መሬትካ ናራእኻ የናሃለኻ ሸይጦም ናብ ኣውላላ ሜዳ ናብ ድኽነት ካይድሩ ኢኻ ማለት እዩ ወይ እታ ገዛ እኳ ነይራትካስ እታ ገዛ እውን ሲኢንኻያ ናብ መድረኻ ምክንያቱ ግዜኻ ከይተጠቐምካ ትነበረካ ልቃሕ ስለዘይመለስካ ኢሉ እቲ መንግስቲ ወይ እቲ ባንኪ መሬትካ ሸይጡ ናብ ገዛ ክራይኻ ወይ ናብ ምድረ በዳኻ ናብ ስፓልትኻ ይሰደካ ኣብ ናብ ባንኪ ስርዓት እዙይ ትፈልጡ ኢኹም ኩልኹም እግዚአብሔር እውን እመኑ ይትእመኑ ኣብ ባንኪ ስርዓት ትፈልጡ እዚኣቱ ኮንኩም እግዚአብሔርካ ንሰባት ዕድመ ይሆም ኣፍሪኹም ተተኻኢሉ ንደቅኹም ንሰበይትኹም ንዓለም ሙሉእ ክተድሕኑ ቃል እግዚአብሔር ተምሃሩ ንባዕልኩም ሓሊፍኩም ንኻሊእ ሰብ ኣድሕኑ ሰላም ገዛ አብርሃም ያው ከም ዝፍለጥ ኣብ ሓድሽ ዓመት ጀሚሩ ሓድሽ ብስራት ጀሚርና ኣለና እሱ እውን ናብ ምኽሪ ግልጋሎት እዩ ቅድሚ ሓዳር ግልጋሎት ምኽሪ ዝደልዩ ድሕሪ ሓዳር ቆልዑት ተዓባብያ ግላዊ መንፈሳዊ ህይወቶም መንፈሳዊ ህይወቶም ክዕብዩ ዝደልዩ ብሓፈሻ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ፍልጠት ዝደልዩ ዶግማን ቁኖናን ክፈልጡ ዝደልዩ ብዙ ታሕቲ ዘሎ ስልኪ ብምድዋል ግልጋሎት ምኽርን ስልጠናን ክረኽቡም ዝኽእሉ ብዘጋጣሚ ክነብስር ንፈቲ بنفسي بسجاي هفاتن بسجات خنكم نسبات ردو بنفسكم نبيتسكم ندقكم نحواتكم أدحنو أي نحنا نخلي تلكم نوعلكم نوسكم أدحنو بزح حدش عمل مسا أملاكم تعروا أفريو ناين السافر زبالنا أملاكنا مملاس أفريو أي فرن تلخاجن أبانك للحقي أف سمايات وني دقمي مخنياتو أفت بانك للو لقح خاف 3 عمل سريحات ملص زاخ تخيل لقح سلازي خفلخا تمنغستي من تلك እግዚአብሔር خختفر سلازي خالخا ابزا مريت زيات قميط خختفر سلازي خالخا እግዚአብሔር يقرصك نا እግዚአብሔር مقراص تاي يقرصك يسبسبك انا املاك مخنياتو سخاب عمت بلوسك قطر حطياتنا وسكا سلتخر كابنا بلو اس حطيات تبل يسبسي يوسدك سلازي بتخاله متن فرق تفريو كنصعر لكم فتنالك أسوانجيل لله تايديو تاتخلي تايز قطما تاتخلي أبسرائيليو تتاريخ حدا بعل هافتسي قرات نير ويبل كاو ويني تخيلو ويني مستقلة ويني كم تفوتو يتكلموا عمت همنا ولا فرا يزفري له وقت له كاو تبع هافتي تخيلو مسخدة فرا ولا فريالو جيزي نافت حرشو موصيو سرحتنيا تاتقصيريو اش انتم سرحتنيا تصويو اش فرين دايلو هو كلنا فرين تاخونا لا زي فريتيلو كلنا فريت ساي فريت تاخونا زي فريت نداي كم هزبا ماينا باينا دخونا باينا كن مفري ابيات مو زي تقرصوا اي غويتاي عمونا زبالو غويتاي نالوات نشتي تصنحمو زبلص اماكن باينا ايلو اصنيحما كاو كن 3 عمت موصي بتخاتال مسبلاختفري كالتن كاو تايلو ميل تبع الجزا تبع الهفتي ጭራሽ ድጋሜ ሱር ሒዛ ስለዘላ ቦታ ሒዛ ስለዘላ መቸም ወይኒ ትፈጥዎ ይኹም ወይኒ ተወቂሉ ሱርሎ ባዕዊ ከዓ ብዙሕ ቦታ ይሽፍን ስለዚ ብዙሕ ቦታ ሒዛ ዘይተፍርት ኮይና ብዙሕ ተሸኪማት ስለዘላ ቆረጽዋ ኢሉ
እዚኣ ልክዕና ዕድመ እያ ይብሉ ሊቃውንቲ ሓደ ሰብ ዕድመና ተወስኹ 1 ዓመት ክመጽእ ተሎ እንድሕር ዘይፍርየሉ ኮይኑ ቦታ ሒዙ ስለ ዘሎ ቁረጽ ኣሎ ምክንያቱ ንዘፍርዩ ትልክዕ ትግራት ንዘፍሪ ወይኒ ክትከለሉ ምእንታን ትዘይፍሪ ቁረጽ ልክዕ ንሕና እውን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብምንባርና ሓጢኣት ነዛ ዓለም እዚኣ ረኽሰት ንውስኸላ ኣብ ርእሲ ክፋኣታ ኣብ ርእሲ ሰይጣን ንሕና እውን ምስ ሰይጣን ተሓቢርና ንኸፍእቲ ኮይና እግዚኣብሔር እንታይ ይገብር ነቱ ዘየፍሪ ትውልዲ ቆሪፁ ንዘፍሪ ከዓ ይትክአሉ ስለዚ እግዚኣብሔር ዕድመ ክውስኸና ተሎ ክነፍርየሉ እዩ ፍቕሪ ስለ ዘለዎ እዩ መቸም ኩሉ ሻዕ ንመሃሪና ገዛ ኣብርሃም ትፈልጡ ኢኹም ሓደ ሰብ ዝፎቴካ ተኮይኑ መጀመርያ ግዜ እዩ ዝበካ ገገሊኦም ሰባት ዝፎቴካ ተኮይኑ ቅርሺ ዝበካ ልመስሎም ነው ቅርሺ ናብ ፍቕሪ መግለፂ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ቁፅሪ ሓደ ድኻታት ስለ ዝኾንና ኢና ንሕና ሰብ ቅርሺ ተይብና ይፎቴኒ ንብል ቁፅሪ ሓደ ሰብ ዝፎቴካ ተኮይኑ ቅርሺ ገንዘብ ግዜ እዩ ዝበካ ግዜ ዝበካ እምበር ቅርሺ ይኾን እስታ ሓደ ሰብ ክነግረኩም ሓደ ሰብ ድኻ ይመጽእ ሓደ ሃፍታም ዝኾነ ዓብዪ መስሪያ ቤት ዘለዎ ዓብዪ ፎቅ ዘለዎ ሰብስ ሓደ ድኻ መጽኡስ ስለ እግዚኣብሔር ሃውኒ ተይሉ ሓደ ድኻ መጽኡ ናፍቲ ገዛ ቱ ሃፍታም እንታይ ዝብል እንታይ ኮይኑ ቱ ድኻ ይብል ኣይ ገንዘብ ርዱእኒ ይብሎ እሞ እንታይ ትርቡሽን ኣለኹም በቃ ቅርሺ ሃዎ ዘውረብሉ ኣነ ምስ ዝኾነ ክቡራት ሰባት ግዜ ይሕልፍ ኣለኹ ብጣዕሚ ዘኽብሮም ዝፈትዮም ሰባት ምስኦም ግዜ ይሕልፍ ኣለኹ ግዜ ተፃወለ ቅርሺ ተደልዩ ሃዎ ዝኾነ መጽኢትኩም ሃዎ ዘውረብሉ ይብል ሪኢኹም ንሃፍታም ትክክለኛ ድኻታት ስለ ዝኾነ ኣና ቅርሺ ዘበና ፎታዊ ይመስለና ኣሎ እምበር ነቲ ሃፍታም ትክክለኛ ኣብዚ ዓለም ቅርሺ ኩሉ ዘለዎ ነገር ነቲ ፎትዮ ሰብ እንታይ ኢኻ ትወትት ተባሂሉ ቅርሺ ይኾነን ዝብል ቅርሺ ማለኒ እዩ ክዓብር ተደልየ ክሰክር ተደልየ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ክዝሙት ደልየስ ቅርሺ ውፅአ እዩ ዘብል ስለዚ ፎትዮን ይኹን ንዝሙት ደልየ እዩ ዝገብር ኣነ ግን ንዞም ዝፎትዮም ሰባት ይብለኩም ግዜ እየ ዝህቦም ኣብ ዓለም ለለዉ ሃፋትም ሰባት ንዞም ድኻታት ቅርሺ ሃው ተኢልኩሞም ይረዱ እዮም ዝኾነ ክረዱ ይኽእል እዮም ግዜ ካ ምሳና ኮፍ ተኢልኩም ሓደ ሃፍታም ግን ምሳኹም ኮፍ ኣይብሉ ምክንያቱ ግዜኡ ክባር እዩ ንልደልዮም ሰባት ንዘፍቅሮም ሰባት እዩ ልክዕ ሓደ ወዲ ንሓንቲ ጓል ክፎትያ ተሎ ግዜ ይህባ ጓልም ከምኡ ሰብኣይን ሰበይትን ክፎትያ ተሎ ግዜ ይወሃቡ እግዚኣብሔር እውን ንዝፎትዮ ሰብ እዩ ግዜ ዕድመ ንንስሓ ዝብል 1 ዓመት ይውስ ዛ ዓመት እዚ እውን ሂወኩም ኣለኹም ኣቱም ተፍሪ ቅዱሳን ዝኾንኩም ብዝበለፀ ፍሪ ኢሉ ኣቱም ፍረ ዘይፍረኹም እንደገና ፍረ ክተፍሪ ተጠቐምሉ ክብል እግዚኣብሔር 1 ዓመት ይበን ስለዚ ፎቴና ኣይሁና እንድሕር ዘይተጠቐምና ኣለኸ ንቆረፅ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዘለው በቃ ተቆረፁ እዩ ዘርእየና ኣብ ኩሉ ምክንያቱ ቦታ ሒዝካ ኢኻ ከምቱ መልኣክ እግዚኣብሔር ንኣኻ መልኣክ እግዚኣብሔር ተመዲብልካ ንኣኻ ምግቢ ንኣኻ ቀለብ መዲበልካ ስለዚ ኣብዛ ዓለም እዚ ምንባርካ ነቲ መልኣክ ሓላዊኻ ምትሕዝን ኣለኻ ብዙሕ ነገር ስለዚ ስኻ ተቆሪፅካ ካሊእ ሓድሽ ሰብ ክተኽለልካ እየ ይብል ስለዚ ሓደ ምክንያት እግዚኣብሔር ንሰባት ዝወስዶም ብኸምዚ እዩ ካሊእ ምክንያት ኣሎ እዩ ሰባት ኣብዚ ዕድመኦም ዝኸድሉ ምክንያት ብብዙሕ መልክዕ ከሎ እዩ ሓደ ምክንያት ግን እዚ እዩ ምክንያቱ ዘባእሰ ሓጢኣት እንድሕር ኣብዚ ዓለም እዚ ብምፅናሕካ ትወስድ ኮይንካ እሞ ዘይተፍርየሉ ተኮይንካ 1 ዓመት ይወስዶ ሕዚ ግን ክተፍርየሉ ኢኹም ዕድመ ንስሓ ዘመን ንፍስሓ ክድልየኩም ኢሉ እዩ መቸም እግዚኣብሔር ወሃቢ ነቶም ዝምለሱ ወሃቢ ፍቱ ዘነገስት መጽሓፈ ነገስት ዘለኩ ከምኡ እዩ ዝጠቕሰላ ንሕዝቅያስ ዝንገልፀና ነፍስኻስ ንኣምላኽ ቃጢካ ሕዝቅያስ እንታይ እዩ ዝገጠሞ ሕዝቅያስ ሓጢኣት ሰሪሑ ይብል ሊቃውንቲ ከመሳጥርዎ ተለው እግዚኣብሔር መፅኡ እንታይ ኢልዎ ነቢ ኢሳያስ መፅኡ እንሆ ክትመውት ኢኻ እንሆ ክወስደካ እየ ሓጢኣት ጌርካ ኢኻ ከምዛ ሕዚ ነግረክም ኣለኹ ሕዝቅያስ ሓጢኣት ገይሩ እቲ ሓጢኣት ከዓ ክብድ ዝበለ ነይሩ እንታይ እዩ ድንግል ብድንግልና ፀኒሳ ብድንግልና ክትወልድ እያ ዝብል ነይሩ እዚ ንክርስቶስ ተዋህበ እዩ ድንግል ማርያምስ ንክርስቶስ ከም ተወልደ ተፃሓፈ እዩ ሕዝቅያስ ግን እንታይ ገይርዎ እና ንእስራኤል ንጉስ ስለ ዝነበረ ኣይ ድንግል ብድንግልና ፀኒሳ ብድንግልና ትወልድ እያ ዝተሃለስ ንኣየ እዩ ዝብል ስኢልና ትምክሕትና ናትዕቢት ነቢያት ንክርስቶስ ዝጠቐስዎ ነገር ስነውዓሉ ገይርዎ እቲ ንጉስ ገር እዩ ነይሩ ግን ካብ ኣምላኽ ወፂኡ ሓጢኣት ሰሪሑ ትዕቢት ሃልዩ እና ደረጃ ሓጢኣቱ ትርእይዎ ኣለኹም ኢኹም ካብዚ ተራ ወፂስ ጭራሽ ንክርስቶስ ዝተባሃለ ንድንግል ማርያም ዝተባሃለ ትንቢት ንባዕለ እዩ ኢሉ ለቀም ኣቢሉ ሒዝዎ ካሊእ የኾነ በቃ እዚ እዩ ትንቢቱ ኣነ ከዓ ንእስራኤል ንጉስ ኮይነ እየ ድንግል ተባሃለት እስራኤል እየ ኣነ እየ እስራኤል ዝመርሓ ኢሉ ትዕቢት ሰበለ ካብዚ ዝለባእሰ ክፍኣት ከይወድቕ ካብዚ ዝለባእሰ ከይብል ገዛኻ ስተኻኽል ኣነ ወስደካ ኣለኹ እየ ኢሉ ግን መቸም እግዚኣብሔር ንዞም ልምለሱ የዋህ ስለ ዝኾነ እንታይ ገይርዎ ይብል
انتم زملسو يواس لزخنا تموتيخا غزا استخاخل يلو غزا استخاخل لولو እግዚአብሔር ንምንታይ بنبي ኢሳይያስ ገይሩ ንዝቅያስ ታይሎ غزا استخاخل لولو ነፍስ استخاخل ይብለሎ غزا ማለት ሰውነቱ እዩ በቃ ደጊም ወስደካ ኣለኹ የስኻ ኣይጸንሕን ዕድመታት ግዜታት ሂበካ ክትጥቀመሉ ትኽእለሉ ኢሉ ግን በኺዩ ጎይታይ ነቦታትና ይቅርኩም ዘለኻለም ናይ እውን ይቅርበለሉ ምስ በኸ እግዚአብሔር ዛ ዕድመ እዚኣ ከፍርየላ እየ ኢሉ በኺዩ ናብ ቤተ መቅደስ ገይሩ ምስ በኸ ዛ ዕድመ እዚኣ ክትቀመላ እየ ዛ ዝሃብኻኒ ዕድመ ክትቀመላ እየ መሰለ እግዚአብሔር ንውዓቱ ርዩ ካብታ ንውዓቱ እግዚአብሔር 15 ዓመት ክልም እንተሎ በኺያት እግዚአብሔር 15 ሓድሽተ ዓመት ክርዩ ክመውት ገይሩ ሕዝቅያስ ዕድሙ ነዊሩ እዩ ብዙሕ ኣገልጊሉ እዩ ግን ወሲኽዎ ብካዕሊ በለፀ ወሲኽዎ እና እግዚአብሔር ነቶም ፍረኸነ ፍሪና ኢሎም ብንምዓት በኺዮም ዘብሉ እግዚአብሔር 15 ዓመት هم يوسخهم نتوم زيت قومو سوات كن قريص يدربيو ስለዚህ እዚ ክንፈልጥ ይዝግበና ስለዚህ አውዛ ሐድሽ ዓመት ህይወትና ሁሉ ነገር ሐድሽ ገብረልና ክርስቶስ መቸም እሱ ሁሉ ነገር ባዕሊ ይጀማር ባዕሊ ይወዳይ ነታ ተጨኒቃ አምላኽ ክትመጽእ ትደሊ ነፍስውን ዝቅበላ ዘዕረፋ እሱይ ነታ አፍረ ኣብ ጽድቂ ሃሁት ጽድቅ ንምስራሕ ትምኩርላ ነፍስውን እሱይ ናብ ጽድቅ ዝገባ ነታ ኣብ ጥፋእ ዘላውን ዝምልሳሱ እዩ ከምቱ ዝበሉ ኣብ ነሽለዳ ጎይታይ መልሰኒ ኢልኩም ጸሎት ገሩ እንድሕርስኩም ብውሽጥኩም ድሌት ሃሊኩም ንምምላስ እግዚአብሔር ስሒው ካብ ዘለኹም ኃጢአት ጎቲቶ ከውጸኩም ድሌት እንድሕር ዘይብልኩም ምስ ኃጢአት ፍቅሪ ተሒዝኩም ሕዝውን ከምቲ ዓም ዝነበረ ኃጢአት ሕዝውን ምስ ኃጢአት ፍቅሪ ሒዝኩም ሕዝውን ከምቲ ናይ ዓም ክትቅጽሉ ተሞኪርኩም ግን ጽቡቕ ይኸውን ኩሉ ሻዕ ከምቲ ተጸበኹም ወይ ዝኾነ ዳደሻ መከራሉ እግዚአብሔር ከመረካ አይደልሞ ገንዘብኻ ጸኒሑ ዕድመኻ ጸኒሑ ጊዜኻ ጸኒሕኻ ህይወትኻ እግዚአብሔር ይስውሱ ስለዚህ ብተኻለ መጠን እግዚአብሔር ዕድመን ንስሓ ዘመን ንፍሳኻ ከበና እግዚአብሔር ይርዳና ዘመረና ዝገሰጸና አቦታትና አምላኽ ተኸበረ ተመስገነ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ከመይ ጸኒሕካቱም ቤተሰብ ገዛ አብርሃም ምስ መምህር እስራኤል ሓደ መልእክቲ ሒዝና ኢና መጺና ኣለና ኣብዚ 2018 ዘመነ ማርቆስ ናይ ምኽሪ ግልጋሎት ክንህቢና ኣብቱ ምኽሪ ግልጋሎት ልውሃው እንደገና ሓውና መምህር እስራኤል ክነግረና እዩ ግርም ያው ቦኖቶ ሓዳር ምስትኽኻል ማለት ተዝውለዱ ዓለም ምስትኽኻል ማለት እዩ ምክንያቱ ዓለም بحدار سلز جمر مالتي وبيتسب تأكيوم يوم محورسب فطرو محورسب تأكيوم عالمي فطرو سلزي تحدار مسك زاوير فقد نمعراي قدم حدار سلطنا نار حدار سلطنا ابزوريا قول التعباويا اورثودوكس قول التعباويا ابزوريا منفساو نك زخونو منفساو عبيت قلاو هيوتهم نسها بوز دليو او قلقالوت هيوتهم مستخال زدليو نمقلقال زوجو خوينا اينامو كلهم بزو تحت زلو قصري زلو زحلف بمدوال قلقالوت مخرن سلطنان كوسدو زبلص خا اب زوريا ايثيوبيا زلو اب تግራይ ኢትዮጵያ ዘለው በዓለም ክስልጥኑ ዝደልዩ ንፈተውተውን ቤተሰቦም ክስልጥኑ ዝደልዩ ተመንፈሳዊ አገልግሎት ክሳተፉ ስልጠና ወሲዶም መንፈሳዊ አገልግሎት ክግልገሉ በዘጋጣሚ ክንዕድም ንፈቱ لسمر حدار كهلي نا بيتسب نا جزاء أبراهام مخرج الجالوت وانا علامة نعيو أب من سينا بسفين صرح لنا متفضل مرسل أما نسين صرح لنا وانا مخنيات لتبلاشي ولدوك هلي لنا من تاني لذي أما نسي أبدك أنستيو أو حدار أو كله كنصرحنا 09 حموش تلات مزجوهم ناي قدم حدار سلطنا كتوسدو تدلو بفلاي نغنا صمودات لخونو حقيقه بمسرائيل حصلت لدليو حدار كغورو لتدالخم ل 2018 و اركي ويدما محزا دلي انتن زلو هو خام غيرومس حصه كوصحو لدليو لحدار تدليو مچس 2018 طري ميازيا غموت ያው ፍሉጥ ያው አድናሞ ወደ ማዳር ምግባሩን ግን ስልጠና ይልኩም ሐዳር ሃሜ ሆን ተማርው ሐዳር ታይ ማለት እዩ ፍቅር ታዩ
ሰበይቲ ታይ ማለት እያ ሰብኣይ ታይ ማለት እዩ እዚ ብግልፂ ብኣይ ኮንታክት ይኮን ማለት ومحزنت كجمرو زدليو فقراو هيوت حدار كجمرو زدليو سلطنا ونهبينا بينهم زنورو صمودات الخونكم لا تمزقوكم صنحنا حصرت سلطناتات كنهبينا اب منفساዊ ዕወትኩም حداركم كسمر تدليو እንደገና حدار ለለኹም ጸገም ለሎ حدار همي يفتح ቆልዓታ ባብያ لمساسلو اول فللو ቤተሰብ ተሃልዩኩም ሳቶም ክምከሩ ተደሊኹም لمساسلو اب منفساዊ ዕወትኩም بسفح كنسرحنا مس ممر اسرائيل ተጸበዩና ይኹም خزل دقيمنا او تحت تري والله 0999 لا تمزقوكم مخرا أقلقلوت كتراخو يخم يخبر لنا